लाम अलिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात यानी मिले हुए हुरूफ। अलिफ लाम लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा। काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता। बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन सा जीम ता हा नून खा या हा बा जीम बा मीम या मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता
লাম সা সা লাম নুন বা নুন বা নুন নুন তা ইয়া নুন ইয়া তা নুন সা সা নুন নুন ইয়া নুন জিম হা খ হা সা খ বা জিম তা তা হা তা ইয়া জিম বা صاد হা বা বা খ তা তা হা হা বা তা ইয়া হা তা হা ইয়া হা বা বা হা আলিফ বা হা মিম দাল দাল র জা জিম দাল খ দাল জিম র খ জা ইয়া র তা জা মিম দাল কাফ দাল ফা র মিম জা সিন শিন صاد ضاد طا ظا سين لام شين لام صاد با طا با ضاد ألف سين را شين قاف ضاد يا ظا ألف عين غين همزة عين زا
गैन रा صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين دال हमजा असली शक्ल में, हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में, फा क़ाफ वाव मीम क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा हा मीम काफ मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता